Tara, vlog ka. Hello! 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 Bakit ganito yung bahay? Tapos naulan pa. Naulan siya. Tara, next! Halika na, guys! Tara, tignan natin yung pusa natin. Let's go. Post. Cupcake. Pusa. Posa. Cake, oh. Cupcake, Si nagbablog Posa. kami. Tara! Tara! Tara, tignan natin yung CR. Let's go. Let's go! Mamaya kwarto, tapos free room siya mga. Tapos pag sa may ilaw. Ayan. Ay, puno na ang tubig. Pangit. Baka kasi maurog cellphone ko eh. Tapos na tayo, tara. Baka kasi maurog cellphone ko. Posa. Patay mo yung natin laman ng friend. Tara! Tara sa may kwarto! Ay, yung gulo. Dati naman. Ay, tara, tata. Dito tayo. Tignan natin